i gubim dah. Aha. Kad jedem, pogotovo kad jedem, kad sam ujutru kad ustanem, ništa, popijem kafu, čaj, nebitno vodu, ništa. I sumnjate na želudac? Da, kako jedem, nema, bez daha me ostaje. Lezite prvo na leđa. I tačno osjećam da mi želudac ne radi. Da. Eto me. Tu isto. Da, isto je malo polijeli gore. Nije strašno? Svaka čast. Ja bre radim u žandarmeriji, nisam ja. Ljudi, verujte da plaču skoro na ovo. Plaču. Bez preterivanja. Šta sam? Izvini, koliko imaš godina? 30. Eto, moj sin 35. Šta sam ja preživjela sve, to mi je ništa. Imala sam i karcinom i operisala sam. Pa evo vidite taj Ja rez. vidim, može, da. Se već spustio. Zato što imate takvu toleranciju i niste se zgrčili. Te kako je lako. Ja sebi isto namestim za 5 sekundi. Desi mi se jednom u 100 godina. Verujte da mi je laknulo. Pa kako? Zato što je na mestu sad. Možda i ja uzmem pa jedem, pa se prejedem, uvek žurim na poslu, idem na te utakmice tamo da ja radim u ambulanti, tamo medicinska sestra. Sam i onda verovatno da meni je... Pa ne, znate kako, želudac kad se pomeri onda je nezgodno, nešto mu ne odgovara. Da vam se pomeri na drugo mesto ne bi vam neka tečnost možda odgovarala. Znači to je individualno, ali problem, to kako ste medicinska, znate šta je nerv, ako je prikrišten od strane kičme, a hrani želudac, znači želudac ne može da funkcioniše, ili se pomeri, ili on je sposob, ili ovo ono. Tako da, mislim, moj je savjet da vam ja namestim i kičmu, da vi budete sigurni da je to kako treba. Kako vi kažete, ja sam došla i sad... Ležite slobodno. Bila sam Andreja, butik. Tu je odmah ispod lagana. I ona žena što radi tamo i znam je, pita me gde ćeš, ja kažem joj ne pita, idem, reko čula sam ima, reko čovek tu. Joj kaže, aj molim ti idi pa ću i ja, reko je dobro. E pa da, super. Opustite se slobodno skroz. Jel primećujete da vam je ova kraća? Ova, vidite peta u petu? Da. Primećujete da je kraća. Povučavam obe, spojimo na sredini. Vidite da je kraća. Osjećam, da. Da. Dajte sad ovo. A sad? Da. Je li jednako? Jeste, Bože mi pomoći. A verujte, zbog toga operišu kuk. Da. Radi se operacija, menja se kuk. Evo ga i ovdje. Znate kako, i u Grču sam non stop, i vožnja, na poslu u Rakovici radi. I onda sam sva napeta, gužve velike, znate kakva je ludnica? Jeste. A da vam ne pričam, izbegli smo, mala deca, muž mi poginuo na Kosovu. 30 godina sam ostala udovica. Tako da, sve me šibalo što kaže. Da, vidite, ja namještam svaki zglob. Da. Bukvalno sve. Jaka sam ja još, a? Da, svakom čast, znači. 52 godine. Pa kakvi, kao djevojka. To djevojka sam, da? Dobro, vi, svako čast, stvarno. Znači... Ali klimaks me ubi malo od operacije. Pa to i plus želudac malo... Samo balunci. Hoću da umrem od to boli. Da, pa to sam 100 znojeva me oblije, kaže. Da je kao da... Hvala Bogu nisam žena, odabrala. Ja se izvinjam, ali... Pucite se nazad sad, ovdje glava da bude.
Samo dignite malo kosu da izvuču. To je to. Super. Skroz opustite glavu, slobodno. Inače me glava boli od vremena metaropata sam. Aha. Čim se menja i samo ova tačka ovdje. Tu, Ko da me neko pogodi metkom. čač. Je li zašli tu? Je li išlo do dole? Ne, samo na sredini sam osjetila. Ovo je čudno, ja nikad nisam opuštena. Uvijek sam u malom grču, ali sad sam malo... Opuštenije. Da. Ne boli ništa? Ne boli ništa? Ne, ništa. Sad ćemo ovako. Idete na ovaj kuk ka meni. Evo to. Ovo ispravljamo, ovo se vidi. Još malo ubacimo. Još, super. To. Točno. Ovaj dio opustite. Možeš ovako. Skoro opustite, slobodno. Udah, izdah. Sad na drugu. Pre 3 dana mi bio jedan gospodin, 180 kila ima. Trebate pogledajte snimak na internetu. Ovo pustite skroz ovaj deo, rameni. Ovo ide ovako, znači vidite bukvalno to, udah, izdah. Sad se na stomak okrenite. Tu glavu možete pravo. Malo napred ili kako ono. Malo nazad možda. Ćete vas pustim ovo na dole. Ne. Malo da se opustite. To. Skroz, to. Dišite duboko. Mislim, ne morate kratak udah, izdah. Pustite glavu. Skroz pustite to. Sad polako ustanite. Proštate jedno 15 sekundi. Kako se sad osjećate? Stomak je onako kao da je prazan.
Mislim da nema pritisak, nego da je rasterećen. Da. Lego je na mjesto, a leđa, vrat, rasterećen isto. Da, sad ćemo još ruke, sjedite samo na sekund. Puca. Sad ćemo njih još njih. Stavite se ruku ovdje, uhvatite ovdje. Sad lakat ka zidu nazad. Pucaju, kaže, ko stari bablami. I kako je lepo kad krcne, a? Da. Prijetno. A proradi krvotok, sve što kaže on. A ljudi misle da to boli. Je vas nešto bolilo? Ništa. Nijednog momenta. To možda zvuči tako, ali to je stvari gas samo. Lakat ka zidu nazad. Samo još jedno, opustite prvo. Ajde sad, lakat nazad. Ćemo još samo ovako. Super. Upletete ovdje prste. Odlično. Ovako. To skroz opustite. Udah, izdah. Tako. Prste. Na desnu. Odlično. Ne boli ništa? To, super. Sad ovako, ovaj deo, osjećate razliku? Jel manje? Jes. Ali nije se skroz smanjila. Da.